admission is going on for the academic year 2024 and 25. Admission chaliu tongo class 9, 10, 11, 12. Rokni bagai ojaga science and humanities rokni niakaba arts rokni bagai class 11 o tabukni jora academic session 2024 and 25 ni bagai admission na harjak tongo science o porinai ebong humanities niakaba arts na hari porinai arts o poribo maths niake economics or computer science na hari porimano and science hangkaito physics chemistry maths and onnano subject na hari manu oroni nikuma Kalabagan National Highway 8 Post Office Champoknagar West Tripura এবং contact খাইজানি বাগै হাঙ্কে 8787408419 एबा 9862207623 ताबुकनि सेशन स्पेशली एकाडेमिक सेशन 2024 and 25 o class 11 नि बागै ताबुक academic session choli tongo admission session tobe ki ojagao class 9 10 ebong 12 tobo borti khainen bagai sep jagai tongo class 10 othoba 12 jara naki bibhinno school o pori tongnai borok bo interest tongkhangkai ichha khayenge Tripura public school o or admission engnani interest tongkhangkai 10 ebong 12 bo ojaga admission engnan bagai sep rajago class 10 অথবা 12 যদি ন ব Tripura Board of Secondary Education ni students ngi tongkhangke borongni bagai je kunu school o pori tongthung a school ni hoite tabuk Tripura Public School o board tengnani bagai sep mano onnano school ni je school phone bo pori tongthung obo registration engkhangkai board ni registration engkhangkai kintu অনেক সময় অ্যাডমিশন নংনানি বগৈ একটা স্কুল হইতে অন্য স্কুল থাঙ্গৈ ট্রান্সফার ওইবায়া অথবা বেজালঙৈ থাঙ্গো তখন ত্রিপুরা পাবলিক স্কুল ও যে সেপন নরক নরনাই এবং 10 এবং 12 রব নরক ভর্তি মানো এবং বিশেষ খাই জায়গা 11 রকনি সায়েন্স এবং হিউম্যানিটিস তো চলিন তঙ্গো এন্ড অবসারাব ক্লাস 9 রক যারা অ্যাডমিশন ওংনা মুসং নাই কিসে সিট ভ্যাকেন্সি তংখো সিনিয়র amoni bagai class 9 dog no seng borti khain bagai sep rajagai tongo jara musungnai joto students class 11 ning thung class 8 ning thung 9 ning thung eba 10 12 ning thung joto no okok saklayo joto interest tongnai joto students ebong guardians rok jodi no borti no musung hangkai taktik khaina jogajog khaike jao Tripura Public School English Medium Higher Secondary School o jagao joto students jara porinarok borokno residential chala ebong burei obahaike separate hostel facility tongo and joto student jara porinarok kono private tuition baire othoba outside poria uino borok pass khaimano ebong thangnai 4 bochor romoi taklaibe 5 bochor romoi 100% khaino sini Tripura Public English Medium Higher Secondary School o pass khai tongo thangnai 5 bochor romoi sini 100% pass record and Chief Minister Merit Award 2023 obo sengmanjak and even 2018 Olympiad competition Tripura ni first rank manjak and then 2018-19 je Olympiad competition ungma jagao anjagao sini Tripura ni the first ek number no and Northeast ni bagaibo Northeast region no sengabo second position manjak Tripura Public English Medium Higher Secondary